بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في لاباج 81 صفحة 81 من لو مانيوال اسكولار راح نتكلموا على لامبارفي لو باسي سامبل. لامبارفي لو باسي سامبل يعني في لا كونجيغيزون لامبارفي على بالنا كامل نعرفوه. لامبارفي هو لو طون تاع الباسي، هما الاثنين باسي. لامبارفي قريناها قبل في السانكيام اني. لا تيرمينيزون تاعو انه يعني اذا كان مع لو بروميير جروب ولا تروازيام جروب AIS AIT IONS IEZ AIENT. واذا كانوا دوزيام جروب I2S AIS I2S AIS I2S AIT I2S IONS I2S IEZ I2S AIENT. هذا l'imparfait. ولكن معليش راح نقراو راح نقرا لكم النص ونحاولوا نجاوبوا على الأسئلة الموجودة هنا في le manuel scolaire. Suivez avec moi. C'était le 25 octobre 1958 en Wilaya 3, dans la forêt d'Akfadou. Le conseil de cette wilaya devait se réunir et regrouper la plupart des chefs, dont le shahid colonel Si Amirouche, dont le shahid colonel Si Amirouche. Ils étaient arrivés la veille. Ce jour-là, alors que le soleil apparaissait au fond de l'horizon, un avion mouchard survola la forêt. Puis trois avions firent le va-et-vient au-dessus de l'Akfadou et des douars environnants. Tifra, Ait Mansour et Beni Oglis. Nous entendîmes plusieurs rafales de mitraillettes. Le colonel Siami Rouge donna un ordre et les compagnies se dispersèrent dans la forêt en plusieurs groupes afin d'occuper tous les points stratégiques. Les soldats français déployèrent toutes leurs forces mais ne purent pénétrer dans l'Akfadou. Donc ça c'est le texte. هذا le texte. الآن المطلوب منا نبداو بلي كيستيون. souligner les verbes conjugués dans l'énoncé ci-dessus. إذا قال لنا نسطروا على لي فيرب الموجودين في l'énoncé هذا. إذا عندنا c'était، عندنا se devait، était arrivé، apparaissait، firent، survola قبلها، entendîmes، donna، se dispersèrent، déployèrent، pure. إذا هذو لي فيرب، هذو لي فيرب اللي سطرنا عليهم. فيهم دي فيرب اللي راهم في لامبارفي، هذو اللي فيهم اي تي اي او ان تي اي 2 اس اي اس اي تي. وفيهم دي فيرب تاع الباسي سامبل مثل دونا، سيرفولا، ديبلويير، انتونديم، ديسبرسير، بور. هذو لي فيرب في الباسي سامبل. راح نشوفوا الان القيمه نتاع كل فيرب، يعني القيمه تاع كل زمن. قال لك lesquels sont conjugués à un temps simple lequel est conjugué à un temps composé. عندنا فيرب واحد مصرفينه في الطون كومبوزي في الزمن المركب، واللي هو الفيرب était arrivé. هذا مصرفينه في البلوس كو بارفي، مصرفينه في البلوس كو بارفي était arrivé. اما لي زوتر فيرب كامل سطرنا عليهم كامل راهم كونجوغي في لو باسي، يعني في لو طون سامبل، في الزمن البسيط اللي هو que ce soit l'imparfait ou bien le passé simple. الآن نقراو les questions الأخرين. indique l'infinitif et le groupe de chacun des verbes conjugués. قال كل verbe عطينا le groupe نتاعو وعطينا الانفينيتيف يعني الأصل نتاعو. إذا هذو الفيرب اللي الموجودين. كاينين الموجودين أيضا في الشابو الفوق. كاين le verbe évoque في le présent، le verbe évoquer. vécu vivre troisième groupe. troisième groupe. وكاين était le verbe être. عندنا هنا le verbe être. était devait apparaissait survola
faire إذن هذو l'infinitif تاعهم être devoir apparaître survoler faire. ثم الجزء الثاني عندنا entendîmes donna se dispersèrent déployèrent purent étaient arrivés. هذو الفيرب الموجودين في le texte مع l'infinitif تاعهم entendre donner se disperser déployer pouvoir et arriver. دونك هذو لي فيرب الموجودين كما قلت ومعاهم لي تروا فيرب الموجودين في الشابو اللي هما évoque évoquer vécu vivre était le verbe être. ومن بعد قال لنا في الدوزيام كيسيون quels sont les verbes conjugués وراهم لي فيرب اللي راهم كونجوغي في l'imparfait في الباسي سامبل وفي البلوس كو بارفي. قال لك هنا عمر الجدول هنا راح نوري لكم مباشرة الحل. إذا هنا كما راكم تشوفوا في l'imparfait عندنا était devait apparaissait فيهم a été في الباسي سامبل survola firent entendîmes donna se dispersèrent déployèrent purent. في البلوس كو بارفي عندنا été arrivé إذن هذه الأفعال تاع كل زمن. الآن la règle faisons le point. هنا واش عندنا dans un récit au passé on emploie قال لك في les récits في الباسي on emploie ولا troisième معذرة السؤال رقم 3 classe ces temps du récit dans le tableau suivant. عندنا temps pour exprimer une action antérieure و temps pour raconter من أجل أن يحكي و temps pour décrire من أجل الوصف. يعني الأزمنة هذه راح نصنفوها كاين أزمنة pour exprimer une action antérieure يعني جات هي في الأول و temps pour raconter باش يحكي لنا بيه و temps pour décrire. هذا هنا هو نشوفوا الحل. قال لك temps pour exprimer une action antérieure عندنا le plus que parfait لأنه نستعملوه مع l'imparfait باش نعبروا على حدث يكون قبل الآخر. temps pour raconter زمن القصة الأساسي هو الباسي سامبل و le temps الزمن تاع الوصف لا description هو l'imparfait. شوفوا هنا واش قال لنا في 3 il s'agit des temps du récit أزمنة تاع القصة. l'imparfait sert à évoquer une action durative يعني ممتدة في الزمن utilisée dans les descriptions نستعملوه في الوصف. le passé simple marque des actions ponctuelles يعني أحداث لحظية وقتية يعني محددة et successive ومتتالية. le plus que parfait exprime une action antérieure يعني action تكون antérieure par rapport à une autre action يعني مقارنة مع action واحدة أخرى. إذا هنا حبسنا شرحنا الدرس. الفيديو القادم إن شاء الله راح نكملوا التمارين بحول الله.